Today is another day. Today is another vlog. Hello guys, good morning. Nimbalik na sad ko. Nasa din ako ang vlog. Abi ninyo no, alas 6 pa ni sa buntag. Pagmata, diretso rin ko din sa tabay kay manghugas og plato. Abi ninyo no, ay na-realize na ko ba nga kining trabaho sa balay, pertigyong kapuya ug walay kahumanan. Mao dining mga kwartahan guys, mga dato nga mukuha gid sila og katabang kay dili idilalib ang magtrabaho sa balay. Hala tuyok makalipong. Kay kanila pagpahugas og plato, pag pamahog, bumalik mo pamahaw, mahugas plato. Ini na sad kaudto, manghugas na sa plato. Ini sa panihapon, manghugas na sa plato. Mo dining kaning mga dato gyud nga mukuha gud sila katabang kay tapoy kaayo kaning hugas og plato, rahambi kay musukuan ning hugas og plato. Pero ako ganahan ko manghugas og plato, ganahan jud ko labi na ingani amo ang spring diri nga daghan kayo tubig. Na, Ginoo ko, lami kay panghugas og plato. Kay malimpyo jud kayo ang plato kay kawas-awas ang tubig nya walay bayad. Pero no choice kita no kay kani maminyo ta ato agi ta ng trabaho. Kay naman ta sa balay, napay bata, maglaba pa, manghugas plato, manglimpyo sa balay. Pero laban lang gihapon kay mo ni giingon. Nganong ni enter de birada day. Oh, good morning og salamat.